চল তুই যা তুমি তোমরা নিয়ে যাও। এই চালু হয়েছে। লাগে এটা জলটা মাথায় যখন পড়ে না খুব লাগে। আস্তে 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 এটা আমার ভয় লেগেছে। ब्रेड में क्या लगता है? বাহ, আমরা না চালিয়েও বেশ ভালোই চালাচ্ছি। গাড়ি নৌকো চড়ছে, উঠছে। এখানে বসে পুরো নিকো হয় না, আবার খুঁজি মারে না, এটা পুরো তুমি দেখতে পারবে। এটা পাহাড়ি এলাকা মে এই জিনিসটা হয়। হ্যাঁ, এই ট্রেনটা থাকে। সোজা করো, সোজা করো। দেখো সিট না 7D 4 নম্বর গেটে দাঁড়ালে। ছবি তুলে নে ভাই, এটা না আশিস, ভয় পাবি না তো? ভয় পাবি না তো? ভয় কেন পাবো? যদি ভয় পাস বলে আমি 600 খানা ভূতকে মেরে এসেছি। হ্যাঁ, 600 কাটা ভূতকে তো মেরে এলাম। 5 করোড়। আমি ভয় পাই না। আমি কিন্তু আমি একটা মারিনি। কোথায় যে চালাচ্ছিল ভগবান জানে, কোন দিকে চালাচ্ছিল। এটা খুব আমাকে বাজে চালায়, যদি পড়ে টড়ে এই হলো ডাইনোসর। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये निको पार्क, मैंने पहले ही बोला था, हम लोग निको पार्क पे गए थे। निको पार्क से फिर वाटर पार्क पे आए। वाटर पार्क से हम लोग इधर आए थे, बाकी था जितना हम लोग रोपवे पे चढ़े। फिर आगे आप लोगों ने देखा है बोट चलाए। फिर आने के बाद यहाँ नाव पे बैठ के सब, मतलब यहाँ न्यू ओल्ड जो हमारा डायनासोर युग से जो चल रहा है साइंटिफिक युग तक जो है सब दिखा है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आगे बताना। मुझे तो बहुत मज़ा आया। राधे राधे।